नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। क्यूडी बिजनेस के साथ मैं हूं इरफान मुस्तफ़ा सहराई। नाजरीन, हमारे मुल्क की मईशत अस्से से ख़राब है। मुल्क में जिस जानब देखा जाए खसारे की बाज़गश सुनाई देती है। हुकूमती सरपरस्ती में जो कुछ भी हो रहा है खसारे में जा रहा है। बजट खसारे में, तिजारती खसारा, करंट जो अकाउंट्स है वो भी खसारे में, यानी कि जितने भी मामलात हैं वो तमाम के तमाम खसारे में ही नजर आते हैं। हुकूमत मलकीती अदारे खसारे में क्यों है? इससे अंदाजा ये भी होता है कि माजी हो या हाल, जो भी हुकूमतें आई हैं सब इस काबिल या अहलियत नहीं रखती थी कि वो मुल्की मामलात को बखूबी चला सकें। अगर काबिलियत और अहलियत थी भी तो उन्होंने मुल्की मफाद से ज़ाती मफाद को तरजीह दी। लेकिन एक सवाल से जानना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान को बहुत से लोगों ने इस सवाल पे जो है वो बात करने की कोशिश भी की है, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है कि 25 करोड़ की आबादी में चंद लोग हर कीमत पर हुक्मरानी क्यों करना चाहते हैं। ऐसा क्या है कि जो खुद को दूसरों से आला और काबिल तरीन समझते हैं, हालांकि इन्हें बार बार मौका मुयसर आए मगर मुल्क को कुछ देने की बजाय बर्बाद किया और सबसे ज्यादा आम आदमी को नुकसान पहुंचाया। सरकारी महकमे चलाए नहीं जा रहे। वफाकी वजारत खजाना के रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025 की पहली छमाही में 15 रियासती मलकीती अदारों के खसारे में 343 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जिससे इनका मजमूई खसारा जो है वो 5,893 अरब रुपए तक जा पहुंचा। गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान सरकार की मलकियत में चलने वाले कारोबार अदारों का खसारा इतना बढ़ गया है कि अब हुकूमत के लिए इन अदारों के मामला चलाना मुमकिन नहीं रहे। सिर्फ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 6 माह में 153 अरब 30 करोड़ का नुकसान किया, जबकि नुकसान में चलने वाले दूसरे अदारे में बिजली तकसीम कार कंपनियां, पाकिस्तान स्टील मिल और पाकिस्तान रेलवे नुमाया। माजी में मुतअद्दिद रिलीफ पैकेजेस से इन अदारों को अपने पांव पर खड़ा करने की भरपूर कोशिश की गई है, मगर नाकामी का सामना करना पड़ा और अरबों का नुकसान अलग हुआ। इन रियासती अदारों की बेहतरी के लिए अब महज सब्सिडीज या वक्ती इस्लाहात काफ़ी नहीं। इन अदारों के इस मुसलसल खसारे का जो मुस्तकिल और पायदार हल इनकी जो मरहलावार शफाफ और कौमी मफाद के तहत की जाने वाली निजकारी है। हुकूमत को चाहिए कि इन अदारों पर उठने वाले अरबों रुपए के अखराजात में कमी लाई जाए। न सिर्फ फौरी तौर पर निजकारी का अमल शुरू करे, बल्कि ऐसे अदारों में जहां फौरी निजकारी जो है वो मुमकिन नहीं, वहां टेक्नोलॉजी अपग्रेड की जाए और गवर्नेंस जो स्ट्रक्चर है उसमें इस्लाहात और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जैसे जो मुतबादल जो मॉडल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाए, ताकि खसारे के ये शगाफ भी जो है वो पुर किए जा सकें और मुल्की मालियती खुद मुख्तारी हासिल की जा सके। अब मुल्क किसी सूरत में खसारे का कोई बोझ भी उठाने का अहल नहीं है, मगर इसमें शफाफियत ज़रूरी अमल है और मौजूदा हालात में वो यहाँ मुमकिन नहीं। इससे ऐसे मुआहदे किए जाएं कि जिसमें मुल्क को तो नुकसान होगा, लेकिन इनको जो है वो बहुत सा फ़ायदा हो जाएगा। निजकारी में भी अपनी ज़ाती मुफादात, करप्शन या अपने रिश्तेदारों दोस्तों को फेवर किया जाएगा। फिर स्कैंडल्स सामने आएंगे, जैसे जिसे दबाने के लिए 2 फ्री कैन जो हैं वो कंप्रोमाइज़ करेंगे और नुकसान
پھر ملک اور عوام کا ہوگا۔ اب ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم نے اب سسٹم میں اصلاحات پر زور دے دیا۔ وزیر اعظم نے پاکستانی نظام کی فرسودگی کا اعتراف کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نظام میں تبدیلیاں اور اصلاحات کیے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں جو ریاستی اور حکومتی سسٹم چل رہا ہے، اس کی داغ بیل برٹش حکومت سے نے ڈالی تھی، اور برصغیر کی تقسیم کے بعد جو ممالک وجود میں آئے انہیں یہ نظام ورثے میں ملا۔ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش آج بھی اس نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ برٹش حکمرانوں نے اپنے مفادات کے حوالے سے قوانین بنائے، افسر شاہی جو تھی وہ بعض عہدوں کو ضرورت سے زیادہ اختیارات دیے۔ یہ ان کی ضرورت تھی، یہ اس وقت کی جو ضرورت جو اس وقت کے مطابق تھی، مگر چاہیے تو یہ تھا کہ ابتدا ہی سے جن حقوق اور آزادی کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں، لیکن ہم اسی ظلم اور زیادتی میں آج بھی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ پاکستان کے نظام میں جمہوریت کو جس طریقے سے متعارف کرایا گیا ہے، اس کی وجہ سے پارلیمانی جمہوریت 100% عوامی مفاد کے تابع ہو کر کام نہیں کرتی۔ آج پاکستان کے پارلیمنٹرین اپنے حق میں قانون سازی کرتے نظر آتے ہیں، اپنے استحقاق کو یقینی بناتے ہوئے، حالانکہ ان کا مینڈیٹ عوام کے مفادات کی حفاظت کے لیے ریاستی سسٹم اور گورننگ سسٹم کی نگرانی جو ہے وہ کرنا ہے، اور عوام کے مفادات کے تحت جو قانون سازی کو یقینی بنانا ہوتا ہے۔ یہ درست ہے کہ پاکستان پینل کوڈ سے لے کر آئین میں خامیاں اور خرابیاں جو ہیں، وہ جو خامیاں ہیں اور جو ان میں خصوصیات ہیں یا خرابیاں ہیں وہ موجود ہیں، مگر یہ پاکستان کے پارلیمنٹرین کو خود ہی سسٹم کی اتنی آگاہی ہونی چاہیے کہ وہ اس میں موجود خرابیوں کو سمجھ سکیں اور انہیں دور کرنے کی تجاویز دے سکیں۔ لیکن قانون سازی جو پارلیمنٹرین ہیں، ان کو اس حوالے سے جو رکن بننے کے لیے جو سسٹم کا علم ہونا ضروری ہوتا ہے، وہ بنیادی جو ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا، حالانکہ یہ ایک بنیادی جو ہے وہ چیز ہے۔ اگر ایک رکن پارلیمنٹ کو پاکستان پینل کوڈ اور کرمنل پروسیجر کوڈ اور آئین پاکستان کی بنیادی معلومات نہیں ہوں گی تو وہ سسٹم کو کیسے سمجھ پائے گا؟ اگر وہ سسٹم کو ہی نہیں سمجھتا تو اس میں اصلاحات کی تجاویز کیسے دے سکتا ہے؟ اسی طرح بیوروکریسی جو محکمہ جاتی جو SOPs بناتی ہے، ان میں بھی بہت سی خرابیاں موجود ہیں۔ ارکان پارلیمنٹ کو ان SOPs کی خوبیوں اور خامیوں کا بھی پورا علم ہونا چاہیے۔ سیاسی کارکنوں کو بھی نظام کا کوئی علم نہیں ہے، وہ بھی چھوٹی موٹی مراعات حاصل کرنے کے لیے سیاسی پارٹیاں جوائن کرتے ہیں۔ ملک کے بیوروکریٹک سسٹم کو سمجھے بغیر جمہوری سسٹم کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قوانین کی باریکیاں بیوروکریسی کا بنیادی اور مولک ہتھیار ہے۔ جب تک سیاسی ورکر اور پارلیمنٹرین ان باریکیوں کو نہیں سمجھتے، وہ اپنا رہنما کردار ادا نہیں کر سکیں گے۔ برطانوی پارلیمنٹ سسٹم کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ پارلیمنٹرینز کو سسٹم کی خرابیوں اور خوبیوں کا جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے۔ اب غور کیا جائے تو وزیر اعظم کے بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان وسائل سے مالا مال ہے۔ پاکستان کی نوجوان افرادی قوت جو ہے وہ پاکستان کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔
बासलाहियत पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मुल्क और कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। हुकूमत की अवलीन तरजीहात में फरसूदा निज़ाम को जदीद डिजिटल और जो मौसर गवर्नेंस है उसके निज़ाम में तब्दील करना है। अब पार्लियामेंटेरियन को ख्याल करना चाहिए कि जो वो मराहत और तनख्वाहें हासिल कर रहे हैं वो भी अवाम के टैक्सों से अदा की जा रही हैं। तो आइन और कानून को भी अवाम के हक में होना चाहिए ना, कि रियासती और हुकूमती ओहदे सरकारी मुलाजमों और पार्लियामेंटेरियन के हक में नहीं होने चाहिए बल्कि अवाम के हक में इसको करना चाहिए। तो नाज़रीन, ये एक सिलसिला जो है वो हमारा चलता आ रहा है। इससे अंदाज़ा ये होता है कि पाकिस्तान जो है वो जिस डगर पे चल रहा है वो कामयाब उस वक्त होगा जब तक कि ये पार्लिमानी निज़ाम में पार्लियामेंटेरियन जो हमारे यहाँ पे नुमाइंदे हैं वो अपने फ़राइज़ को नहीं समझेंगे। उनको समझना चाहिए पार्लियामेंटेरियन मामलात में उनको तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि वो अपने मुफादात के लिए लड़ते झगड़ते रहें और अपने मुफादात के लिए ही काम करते रहें। अवाम के लिए उनको काम करना चाहिए ताकि पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान है तो ये पार्लियामेंट भी है और ये तमाम मामला भी इसी तरीके से हैं। और जो ये समझ रहे हैं कि हमारे होते हुए ये मुल्क चलेगा और अगर हम नहीं हैं तो ये मुल्क नहीं चलेगा, ये इस तरह से नहीं होता। इसका ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम यहाँ तक ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इरफान मुस्तफ़ा सहराई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।